أنتم على قناة SBS تقنية الأندرويد. تكنو 3. فكونوا معنا. هذه القناة منكم وإليكم، والشكر موصول لمتتبعي هذه القناة. فلا تنسوا الولوج إليها لمزيد من المعرفة، ودمتم بالخير والمودة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غادي نطرق في هذا الشرح كيفية إعادة تثبيت الجيشيو، وهذا إن وقع لنا فيه أي مشاكل نقوم بمسح بياناته وإعادة تثبيته من جديد. إذن بسم الله. أولا وقبل كل شيء يجب علينا أن نفعل ناطق غير ناطق الجيشيو. سوف أفعل التولك باك. تولباك اكتيفي. إذن هنا قمت بتفعيل الناطق الشاشة أو ناطق الشاشة التولك باك. إذن أذهب إلى الجيشيو، جيشيو بلو، أقوم بمسح بياناته. 4. Info sur l'appli. Désinste. Info sur l'appli. Écran d'accueil. Information sur l'application. Naviguer vers le haut. Bouton. إلى info sur appli ثم Stockage. 24.65. Mot utilisé. S. Dans stockage interne. ستوكاج التخزين، أضغط عليه. Stockage. Naviguer vers le haut. Bouton. Vider de cache. Bouton. أضغط على فيدي لوكاش. أقوم بترجمتها. Information sur l'app. Stockage. 24.65. Mot utilisé. S. Dans stockage. Mémoire. 61. Mot utilisé. S. En moyenne au cours des 3. dernières heures. Paramètres d'application. Stockage. 24. Stockage. Vider de cache. Bouton. إذن فيدي لوكاش كما قلت أضغط عليها ثم أذهب إلى Supprimer les données. Bouton. مسح البيانات. supprimer les données. Toutes les données. Annuler. Bouton. Toutes les données de. OK. Bouton. Stockage. Supprimer les données. Bouton. Désactiver. إذن Retour. Information sur l'application. Forcer l'arrêt. Bouton. Hors de la liste. أذهب إلى forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Le fait de forcer l'arrêt d'une. Forcer l'arrêt. OK. Bouton. Information sur l'application. Forcer l'arrêt. Bouton. وبهذا تمت مسح بيانات الجيشيو. إذن Retour. Écran d'accueil joignui. Voix app. بعد الخروج أذهب إلى تفعيل الجيشيو. Jichuo plus. إذن أضغط عليه. Alerte Jichuo. Commentary est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. Assistant de configuration. Bouton. ثم أسحب حتى أجد assistant de configuration. أضغط عليها. Alerte vérifier les autorisations. Commentary nécessite des autorisations de base pour fonctionner. Suivant. Bouton. ثم أذهب إلى آخر اختيار suivant. Autoriser l'appli Jichuo plus à passer et gérer des appels téléphoniques. Autoriser. Bouton. إذن أضغط على autoriser. Autoriser l'appli Jichuo plus à accéder aux photos, contenus multimédia et fichiers sur votre appareil. Autoriser. Bouton. هنا إخواني أخواتي يعطيني الأشياء التي أقوم بإعطائها الموافقة. إذن أضغط على موافق. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. هنا يعطيني اختيار
السحب من اليمين إلى الأسفل أو من الأعلى من اليمين إلى اليسار أو من الأسفل إلى الأعلى. أختار إلى. Commentaire utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche. Bouton. إذن أختار السحب من اليسار إلى اليمين. Alerte lire les conseils d'utilisation. Les conseils d'utilisation peuvent vous donner quelques astuces sur l'utilisation du focus actuel. Si vous êtes débutant, il est recommandé. Sortie. Ne pas lire les conseils. Bouton. Lire les conseils. Bouton. هنا يعطيني اختيارات لبعض الخدمات. من الأحسن نختار ne pas lire. إذن عدم القراءة. Ne pas lire les conseils. Bouton. Alerte lire le nombre des éléments de lire. Sortie. Bouton. Ne pas lire les conseils. Bouton. وهنا كذلك أضغط على ne pas lire عدم القراءة. Alerte lire les notifications à partir du panneau de notification. Sortie. Ne pas lire les notifications. Bouton. وهنا كذلك. Alerte utiliser un seul moteur. Vous pouvez lire les notifications. Utiliser un seul moteur TTS. Bouton. هنا يعطيني اختياران un seul moteur. Utiliser deux moteurs TTS. Utiliser un seul moteur TTS. Bouton. deux moteurs. اختار un seul moteur يعني مشغل الصوت واحد. Utiliser un seul moteur TTS. Bouton. Alerte effectuée. Vous pouvez l'exécuter à nouveau dans Paramètres généraux, Assistant de configuration. هنا OK. Bouton. أضغط على موافق. J'y suis au plus. Assistant de configuration dans la liste. سبعة. Éléments. هنا أذهب لي Vérifier les autorisations. أضغط على vérifier les autorisations. أعاين الأشياء التي تم إعطائها الأوامر أو الأذونات. أضغط ثم Alerte autorisation non accordée. Accéder à la position approximative. OK. Bouton. Hors de la liste. Autoriser l'appli J'échoue au plus à accéder à vos contacts. Autoriser. Bouton. أضغط على autoriser. موافق. Autoriser J'échoue au plus à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Autoriser. Bouton. كذلك أضغط على autoriser. Autoriser l'appli J'échoue au plus à accéder à la position de cet appareil. Toujours autorisé. Bouton. كذلك أضغط على toujours autoriser. Autoriser l'appli J'échoue au plus à enregistrer des contenus audio. Autoriser. Bouton. كذلك أضغط على autoriser. J'échoue au plus. Vérifier les autorisations dans la liste. سبعة. Éléments. Superposer aux autres applis. Optimisation de la batterie. أسحب حتى أجد بعدما أعطيه الموافقة. أسحب حتى أجد autorisation de batterie. أضغط عليها. Alerte l'optimisation de la batterie est ignorée. OK. Bouton. كما سمعتم أضغط على OK الموافقة. J'échoue au plus. Optimisation de la batterie dans la liste. سبعة. Éléments. هنا تم إعطائه جميع الأذونات. Accès aux notifications. Info sur l'application. Retour. Bouton. Hors de la liste. بضغطة واحدة. 20,210,000. Download. Download. Bouton. كذلك أغادر بضغطة واحدة. Retour. Alerte modèle by. Carte. OK. Bouton. كما سمعتم بعدما غادرت بضغطة واحدة يعطيني اختيار. أضغط على موافق. J'échoue au plus. 20,210,501. I. وبهذا تم تفعيل الجيشيو. لم يبقى إلا المراحل الأخيرة ألا وهي أذهب إلى Télécharger des ressources supplémentaires. Outils. Plugin. Paramètres avancés. بارامتر زافونسي. طبعا هذا في داخل الجيشيو. لماذا؟ لأن هناك مجلد في ستوكاج، مجلد الغير المنطوق في التخزين الداخلي، يوجد فيه إيماءات وعدة خدمات كنت أعمل بها من قبل وأريد استرجاعها إلى الجيشيو. إذن
Plus 1. Paramètres avancés. اضغط على paramètres avancés. Paramètres avancés. Naviguer vers le haut. Sauvegarder et restaurer sur le clou dans la liste. ثم 13. حتى أجي Éléments. Sauvegarde et restauration. sauvegarde et restauration. اضغط عليها. Sauvegarde et restauration. أداة Sauvegarder les آخر paramètres. اختيار. Restaurer les paramètres. restaurer les paramètres. اضغط عليها. Alerte restaurer les paramètres. La restauration des paramètres. Restaurer les paramètres. OK. Bouton. ثم أسحب حتى أجد أوكي الموافقة ثم أضغط عليها. Sauvegarde et restauration. Restaurer les paramètres dans la liste. 2. Éléments. Alerte, la sauvegarde a été restaurée. OK. Bouton. إذن أضغط على موافقة أوكي. Sauvegarde et restauration. Restaurer les paramètres dans la liste. 2. Éléments. لم يبقى إلا المرحلة الأخيرة ألا وهي أن أعطيه الموافقة من مكان accessibility. Retour. Paramètres avancés. Mais Sauvegarde et il faut restauration mettre en dans la liste. Sauvegarde et restauration. Retour. Paramètres. Retour. J'y suis au plus. Retour. Écran d'accueil joie nuit. إذن Noix أذهب app. إلى إمكانية الوصول. Accessibilité. Bouton. Revenir à l'écran. Assistant Google. Paramètres d'accès. ثم Accessibilité. À propos de l'accès. Service installé. Toolbacké. أذهب إلى سيرفيس انستالي. أضغط عليها. Service installé. C'est cléané. J'y suis au plus. Désactivé. كما سمعتم جيشيو ديزاكتيفي. أضغط عليها. J'y suis au plus. Naviguer vers le. Commentaire. Paramètres. J'y suis au plus. Désactivé. Voilà. Autorisé. J'y suis au plus à contrôler entièrement téléphone. Le contrôle total. Autorisé. Bouton. J'y suis au. J'y suis au. Commentaire inscrit en reader est un. Retour. Service installé. Sélectionné pour prononcer. Activé. Dans les. C'est cléané. Activé. J'y suis au plus. Activé. إذن إلى هنا تمت الموافقة على جميع الأذونات للجيشيو وتم تمكينه من التشغيل. أذهب لي أغير من التولكبات إلى الجيشيو. Luminosité de l'écran restaurée. J'y suis au plus activé. إذن ها هو الجيشيو يعمل لدي بجميع إيماءاته وجميع خدماته التي كانت مثبتة مسبقا. إذن إلى هنا أقول لكم إخواني أخواتي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.